चार्जनि साकाओ 30% डिस्काउंट Aboni logi tongo 50,000 ni paimongo kaham sokar. Lukurongni bukhano kiyorenai o offer dongnai 3rd November salmari ni simi 11 November salmari jora. Diwali terni pohor kuchung haike o tongthokmani shalo sakbai thangbo muchangai phaideng Makunjeshwari Jewelers by Baksha. Makunjeshwari Jewelers Champongnagar Bazar Salthang Tripura. আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না ৭,০০০ টাকা কি মাত্র ৭,০০০ টাকা ৭,০০০ টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস ১ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেব এখন আমাকে কেউ আর ভালোই বাসে না রাগ করেছো দেখো তো কোনটা বেশি ভালো দুটোই তো সেম যেমন করে তোমার কাছে দুটোই সেম আমার কাছেও তোরা দুজন সেম রে পাগলি সত্যি একদম সত্যি Boskian Sohi Luxury So. Khulumkha ang khumbar deborma norok jotono no lam sogo chini tabuk sak jorani kokborok koktomawo Puilano faidinai layano tinini koktoma bokrok rok আগরতলা বরজলা আমসানি শক্তিপদ পালনি নগর সেলাই কক্সাকমানি পার্টি মুঙ্গ সিসি ক্যামেরানি ফটেজ নাইয়ে পাইথাগ ফাশাল হরদি বড় খরকমিনি বিশিঙ্গ খরক সানো রংখা পুলিশ বিনিমুং পিন্টু দেবনাথ পাইথাগো গুমতি হাংখনি করবুক আমসায়র 30,000 রাং বাই ফালে রহরজাকনাই শালমিনি জানানো নাইতকো দেখলাইকা পুলিশ আবনি ইয়াগুলো বুমাবু ফাতেই বসানো তো বুজা খাতেলি আমরা বুখাকসে সাখাম নগ
Kaijak Oktomani Bishingti Haino Haija Shalo Udaipurni Ghosh Khamar Khikon Khilte Lekpar Amsaini Kaijuko Bagani 12,400 Sidibu Phangtan Khabolong Bedek BSF te Piarbari Thanani Police Phiabake Bonoromani Koktoma Garoi Cha Shalo Chompongoni NRI Idbar Tawa Destroy Kraisa Khadal Bidal Fexaknai Mani Khani Rok A Shalo Bebagai Kaithamchi Sai NDPS case ni Fexaknai Mani Khani Rok Kraisa Kha Destroy Kaijakmani Bishibrani Yagulo Bushebai Shatok Zakmang Sokha Khoroksa Hamjakni Langma Bini Mung Shilpi Sarkar Koksil Samung Yaksi Busai Kalasan Sarkarni Faishing Patimung Longka Murani Shanmura Amsayo Cha Shalo AS10G 0674 Marini Khongsa Bike by AS118 0463 Marini Khongsa Bike Thodale Mani by Shago Dokuman Ka Khoroksa Tripura Bini Mung Bisho Mongol Tripura Patimung Cha Shal Dipura Damshorani Gondi Dila Amsayo Tabuk Oktoma Shukrobai Agartala Borjola Amsani Shokti Podo Palni Nogo Shilai Kokjakmani Party Mungo Shishi Camerani Fortes Naye Paithago Fashal Hordi Poro Khorokni Bishingo Khoroksano Romkha Police Bini Mung Pinto Depnat Fiabara Kes Roino Nogo Manlia Police Haifano Bini Nogo Naitugui Manjaka Kaisha Pistol Tekaini Bullet No hai rajo kharaguli ni borjola amsayo padika shilai koklemani patimong phasal sanjo jarawa borjola ni baniya khainai shokti podo palni nogo scooty bike phai shilai kogoi kalangkha shinianu ge khorokni borok patimongo ke bosago dukhumanya phano tini bera pawi lai thangka shilai ni guli patimong ni koktoma mankhina amsayo thangge shogika NCC thanani police patimong thayo shogimani yagulo bullet ni car dech nai tugui mangka police patimong ni joto mangli CC camera wa ongkha record আমার যেদিন ফাইনাল খেলা আসলো একজনের লোক টক বসলো পরের দিন আমার বাইক পেট্রোল বোম মারছে গতকালকা আমার বাইক পিস্তল দিয়া ফায়ার করছে মানে প্লেন পিস্তল দিয়ে ফায়ার করছে মারার প্লেন আমি ওই ঘুরে ঘুমাই আমরা সবাই এই ঘরটার ভিতরে মানে গুলিটা উপরে লাগানো মানে আমরা বাচ্চা গেছি কী কারণে কেমনি মানে কিছু মানুষ তো মনে করেন সত্যতা আমি করতে পারি নইলে কে করবো এরকম কী কাজ কেউ করে জানে আমার বাড়িতে দুইটা ছেলে আছে একটা ছেলে শ্রীকৃষ্ণ মিশনের করে একটা কাঠিয়ে বউ স্কুলে পড়ে এরকম কাজ তো মনে করেন কাপড় সারা কেউ করতে পারে না টক বুঝলো খেলার সময় একজনের লোক আমার লোকে টক বুঝলো এরপরের দিন ওই পেট্রোল বোম মারছে গেটের সামনে 5-7টা এটার ভিডিও ফুটেজও আছে সব ফুটেজ আছে কাল কাজে গুলি করছে এটারও ফুটেজ আছে সব ফুটেজ আছে আমার ভাই সিসি ক্যামেরাও আছে সামনে 3টা সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে 3টা সিসি ক্যামেরার ভিতরে সব ফুটেজ আছে খেলা লইয়া তো কিন্তু খেলা লইয়া একজন খেলার তো কোনো ব্যাপার না খেলা তো খেলা হার জিত গেছে এটার লগে তো এটার কোনো ব্যাপার না কিন্তু অন্য বিষয় থাকতে পারে আর আমি না তো আমার জানা মতো আমার কেউ বর্জলা ভিত্তি আমার কেউ শক্তি নাই অন্য কিন্তু কইতাম মনে দাদা এই বিষয় মানুষ কি তা থাকে তোর মনে এবার আবার আমার কিন্তু হল না আমার বাড়িতে গণেশ পূজা করি বড় কইরা গণেশ পূজার 2 দিন আগে পেট্রোল বোম মারছে আমি আমার বাড়িতে মনে করেন নিমন্ত্রণ বেশি মানুষের লিগাইটার আমি মানে বটকেস করছি না থানার ভিতরে আমিও করছি কেস করছি সব কিছু করছি এটা আমিও করছি নাকি না না রাজনীতি কোনো বিষয় কেন বারবার কেমনি কথা মনে রাজনীতি কিন্তু আমার লগে কিন্তু রাজনীতি তো আমি একদম করি না আমার হইলে ব্যবসা বাণিজ্য এখানে দোকান আছে এটা লইয়া ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া থাকি কে করছে
কেমনি কইতাম কি করছে চিনেন নি? আমি তো অনেক মনে করেন ক্যামেরা ফুটেজের ভিতরে অনেক মনে করেন ধরা পড়বো বুঝলি কি সব ইডি করতেছে এডি যেন যেন স্কুটি ঘুরাইছে সব ক্যামেরা সেটিং করতেছে সব করতেছে এখন কেসটা আমরা যে ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সের এইচডিউ করতেছে এটা ট্যাকেল করতেছে এটা কেমনি কিতা করবো তার ব্যাপার মানে আইনের ব্যাপার কেমনি কিতা কইরা কেমনি কারে জালও তুলবো না ওই আমার লোকের যে লোকটা ওটাও বুঝছে এর পরের দিনে আমার ব্যক্তির পেট্রোল বুমটা মারলো এরপরের দিন আবার এরপরে আমি মানে কিছু মার্কেটে সরাইছিলাম মানে থানার দ্বারকা 4-5 জনকে ধরে নিব এই কথাটা কিছু কিছু মানুষ শুনছে এরপরের দিনই গতকালকা 5টার সময় আমার বাড়ির ভিতরে ফায়ারিং করছে কত রাউন্ড? 1 রাউন্ড করছে কেউ কি ইনজুরিছে? না কেউ ইনজুরিছে না এটা তো ওই তো মনে করেন নিচে করলে ইনজুরি লইলে এটা গেটের থেকে করণে বুঝতে পারছে না এটা মানে উপর দিয়ে গেছে গুলিটা আমার সব ভিডিও ফুটেজ আছে আমার তো রাজনীতি বলতে তো মনে করেন আমি রাজনীতির কোনো ম্যাটার নেই নো ম্যাটার রাজনীতি কোনো ম্যাটার নেই অন্য কোনো যদি কেউ শত্রুতা আমি শিক্ষা থাকতে পারে আমরা বুঝছেন নাকি তা বুঝছি আমরা কিন্তু মনে করেন আসে না মনে করেন এই ব্যবসা বা জাগার দালাল জাগার মাফিয়া এরকম কোনো ওইও নাই মানে হের লোকে মনে করেন আমার ইয়েটি এরকম কোনো কিচ্ছু না আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয় হলো শক্তিবোধ পাল। কী করেন? আমি তো ফাস্টফুডের দোকান আছে। জায়গাটার নাম? জায়গাটার নাম বর্জলা। সিসি ক্যামেরাनि भिडिअ नायमानि यागल खरक नैनो सिनिवै मांखा पुलिस बरकनि मुं बरजला मणिपुरी आमसानि राकेश रय देबिन्दु देबनाथ आबनि यागल फासल हरन बरक रमनानि बागै बरकनि नग थांगा पुलिस बिन्दु देबनाथ न बिनि नग थांगै मानिखा पुलिस फियाबा नग गरै राकेश रय हाइफान बिनि नग नायतगै मानजाखा कायसा पिस्तल देखायनि बुलेट राकेश रय रमनानि बागै राजखरा गुलि गोनाङै बेरायजाक ताबुक एनसीसी थानानि पुलिस फियाबा तामुनि बागै अंखा असेलाय कक्लायमानि पार्टी मुं आबनतै चाइतगै नायतुक मुंगो अंखरजाक ताबुक पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां पाइथागो गुमति हांखरनि करबुक आमसायो 30,000 रां बाय फाले रहरजाकनाय सानलैनि जेरानो नायतुकै दिखलायका पुलिस आबनि यागुला बुमाबु फातै बोसानो तुबुजा खातेलिया मुराबो खाकसे साखामनगो फालै रहरजाकमानि सानलैनि आगोलाव पाइथागो चासाल आइजुगो 30,000 रां बाय फालै रहरजाकनाय सानलैनि ज्रायनो नायतुगै दिखलायका पुलिस हुइजा कक्तमानि बिसिंति गुमति हांखरनि करबुक आमसायो मानिखा अचेरायनो खय हांखरनि डीएम तांनकनि अजमा रक्ते पुलिस
अर साथाइकालायो लाइथांनाय साननै सालथाम सिगांगो जेराय आसेमानि यागल बियालनि बागै सागबाय थांबो साननो रां 30,000 बाय बुइनि यागो फालि रहरमानि खुकेन देबरमा मुंगै हासिनि तिप्रासा हामग्राय बेदेकनि मन्त्रि विकास देबरमानि कन्स्टिट्युएन्सि कृष्णपुर मुंगिया गामि बनसिपारा आमसाइनि खरकसा तिप्रासा पार्टी मुंनि यागल अ कक्तमा दालबिदाल कक्थुम बेदेगो आवि मुं ओंमानि यागल हास्ते गोनाङै नुकजाखा उफ्ला गाफ्ला आबो हाइकेनो हासिनि तिप्रासा हामग्राय बेदेकनि मन्त्रि विकास देबरमानि साकावति साजाखा दालबिदाल कक्सिलसा मुं आबोनि बागै पार्टी मुंनो तयै चाइतगै नायनानि बागै CDPO तै हांखरनि DM न दागि मुं रेखा मन्त्रि विकास देबरमा फियाबा सालनै रावबो अचेरान्य नायतगै मानिया अंगै तंमानि पुलिस ते हांखरनि कुचुक अजमारक पाइथागो गुमति हांखरनि करबुक आमसायो 30,000 रां बाय फालि रहरजाकनाय सालनैनि त्रान्य नायतगै तिखलायका पुलिस आबोनि यागल बुमा बुफातै बुसानो तुबुजा खातेलियामुरा बखाक्सते साखामनगो कक्तमा मानखेनो तेलियामुरा साखामनगो थांगै सगैखा खय हांखरनि DM डॉक्टर चांदिनी चंद्रन तेलियामुरा SDM अभिजित चक्रवर्ती तै तेलियामुरा बखाक्सतेनि SDPO प्रसून कांति त्रिपुरा। देखिए अभी कल ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था कि एक बच्चा का सेल हुआ है मुंगेर गामी में, तो एक रिमोट हैबिटेशन में है। तो कल DCM सौरभ दास के नेतृत्व में एक टीम गया था और अभी पुलिस और चाइल्ड लाइन ने बच्चों को ढूंढ के लेके आया है तेलियामुरा में। तो अभी जो कार्रवाई जो करना है वो पेरेंट्स का ऊपर डिपेंड होता है, उनका क्या कहना है, व्हाट डू दे वांट नाउ, उसका ऊपर निर्भर होगा। बहुत सारा ऑप्शंस है उनके पास, खुद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं है तो स्टेट अडॉप्शन एजेंसी है वहाँ पे दे सकते हैं, और लीगली और किसी को अडॉप्शन में देना है तो वो भी पॉसिबल है। बट उसका वो अभी पेरेंट्स थोड़ा घबरा गया है क्योंकि इतना कुछ हुआ है। तो कुछ दिन के बाद हम लोग उन लोगों से बात करके बच्चा का फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा क्या होगा और पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसका एक बैलेंस में लेके हम लोग। अभी बच्चे का तबीयत कैसा है, जो अभी उसका शरीर कैसा है, अभी ठीक ठाक है क्या? ये क्रिटिकल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वीक लग रहा है, ना ट्रैवल किया है और ना फीडिंग भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा वीक लग रहा है, पर ऐसा कोई इश्यूज नहीं है इस पर डॉक्टर्स। सालनै सालथामनि यागल चेराइनि साक गाहाम ओंमानि यागल पार्टी मुंनो तयै चेराइनि बुमा बुफाबाय कक सालायै नाहारजाकनाय बसकांनि वानसुक मुं हनै बसाका खय हांखरनि DM डॉक्टर चांदिनी चंद्रन खवाइनि सिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां। हुइजा कक्तमानि बिसिंति हाइनो हाइचा सालो उदयपुरनि गोसखामार खिकन खिलते लेकपार आमसाइनि गायचुकु बागाननि 12,400 सिडि बुफां तानखा बलं बेदेक BSF ते पियारबारि थानानि पुलिस फियाबाके बनरमानि कक्तमा करै सालनै सालथाम सिगांगनो पियारबारि थानानि पुलिस रकनि थानि हुइजा कक्तमा सकफाइजाक तंमानि पियारबारि थानानि गोसखामार खिकन खिलते लेकपार आमसायाव काइजाक तंगो गोबां मारिनि सिडि बुफां हनै आबोनि यागल चारसाल आइजुगर पियारबारि थानानि उशी रतन रवि दास तै BSF नि डेपुटी कमान्डेन्ट ब्रिजेश यादवनि तैदुल मुंबाय लगियो फरेस्ट रेंजर सुकान्त सरकार सुनील त्रिपुरा तै 69 बेटालियन्स नि BSF जवान रकनो तलांगै गोसखामार खिकन खिलते लेकपार आमसायाव रेड खालायका पुलिस रेड खालायमानि जरावा गायचुकु बागाने 12,400 सिडि बुफां तानखा बलं बेदेक BSF ते पियारबारि थानानि पुलिस फियाबाके बनरमानि कक्नमा करै আজকে পিয়ারবাড়ি থানা রাঙ্গামুড়া আউটপোস্ট 69 BN BSF এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আজকে একটি আমরা গাঁজা বিরোধী অভিযান করি। এটা আমাদের পিয়ারবাড়ি থানাধীন ঘুষখামার লেকপাড়া এলাকাতে এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে আমরা সর্বমোট 12,400টি গাছ কাটি এবং ঘটনাস্থলে ধ্বংস করি, কেরাসিন এবং অন্যান্য জঙ্গল জাতীয় সামগ্রী দিয়ে ঘটনাতে আমরা এগুলোকে নষ্ট করি এবং এইরকম অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। আমরা এই এলাকাতে আর কোথায় কোথায় এই অবৈধভাবে গাঁজা চাষ হচ্ছে এগুলো আমরা খুঁজে বের করছি এবং এগুলো আমরা আগামী দিনেও এগুলো ডেস্ট্রয়েট করব। सिडि बुफां तानमानि यागला आबोनो केरोसिन बुलै सगै काबुखा BSF पुलिस ते फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अजमारक चारसालो तानजाकमानि सिडि रकनि हातिदर 15 लाखाय ओंनाय हिनै साका पुलिस उदयपुरनि सिमि राजीवनि कक्थुम चिनि खरां। चारसालो चम्पकनगरनि NRI इटबा टावर डेस्ट्रय खालायजाखा दालबिदाल फेकजाकनाय मानै खनिरक आ सालो बेबागै गायथामथिसा NDPS केसनि फेकजाकनाय मानै खनिरक खालायजाखा डेस्ट्रय
चाशालक कस्टमनि जॉइंट कमिशनारनि दैदुल मुंबाई चम्पकनगरनि NRI इटबाताओ डेस्ट्रय खालायजाखा दाल-बिदाल फेकजांनाय मानै खनिरक आसला बेबागै गायथामसिसा NDPS केसनि फेकजांनाय मानै खनिरक खालायजाखा डेस्ट्रय सगै खिबिजाखा 9267 केजि सिद्धि गोरान 1 केजि 800 ग्राम हेरोइन 2 केजि कोकेन तै 5 लाख बकल याबा टेबलेट आबाहायकेनो JCB बाइके फेराय डेस्ट्रय खालायगा 36000 बटल फेंसिडिल दे एस्कॉप यहाँ पे ना एक्चुअली हमने पिछले काफ़ी केसेस के कम से कम अराउंड 31 केसेस के गांजा भी है उसमें, हेरोइन भी था और कुछ फेंसिडिल कफ सिरप और याबा टेबलेट्स भी थे। तो टोटल गांजा मोर देन 9000 किलो, हेरोइन 2 किलो, फेंसिडिल अराउंड 36,000 बॉटल्स और याबा टेबलेट्स भी काफ़ी थे। सो क्योंकि हम ना ये सोसाइटी में जाने नहीं देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन, हम इसको हमारा मोड ऑफ डिस्पोजल है डिस्ट्रक्शन, तो हम इसे फर्नेस में डाल के इनको इंसिनरेटर के थ्रू विथ प्रॉपर अप्रूवल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हम इनको डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। और पहले जो देखा था आज यह चंपकनगर क्यों आना हुआ? पहले तो बर्जिंग नगर में ऐसा डिस्ट्रॉय करता है। पहले का तो मुझे नहीं पता क्यों वहाँ पे किया था और यहाँ पे क्यों कर रहे, लेकिन हमारा मेन ये है कि ये हम डिस्ट्रक्शन भी करेंगे लेकिन हम जो एनवायरनमेंट है ना उसको भी हार्म नहीं पहुँचाना है। तो ये जो ब्रिक किल्न होते हैं इनको जो चिमनी वगैरह है उनका वो जो भी धुआं है ऊपर निकालेगा, दैट इज़ नॉट बैड फॉर एनवायरनमेंट। तो इसलिए हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अप्रूवल के हिसाब से ही हम कहाँ पे जलाना है उस हिसाब से करते हैं, ओपन में नहीं जला सकते। सर ये कितना साल का होगा सर ये समय? केसेस तो कुछ केसेस वो 3-4 साल पुराना भी है, लेकिन मोस्टली 1-2 साल के अंदर ही जितना किया हुआ है वो है हमारे पास। सर आपका नाम? मेरा नाम है हेमांगो फुकन, मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ कस्टम्स की। थैंक यू सर। आबोनि सिलाय सिगांगो बजों नगर आमसायो से खलायजागो आबो हाय फेकजांनाय मानै रकनो डेस्ट्रय फियाबा चासलो तामनि बागै चम्पकनगर आमसायो थांगै खलायजाखा अ फेकजांनाय मानै रकनो डेस्ट्रय आबोनो ति मुंसा सिया कस्टम डिपार्टमेन्टनि जॉइंट कमिशनार हेमांगो फुकन। Bureau Report Chini Khorang Kaizakmani Bishibrini Yagulo, Busai Chatok Zakmang Soka, Koroksa Hamzakni Langma, Binimung Shilpi Shorkar, Koksil Samung Yaksi, Busai Kalasan Sorkar ni Fashing, Patimung, Lonka Murani, Shanmura Amsayo. Kaizakmani Yagulo Shalbrum no Busai by Butok Kaizako Shilpi Shorkar Mungai Koroksa Hamzak, Aboni Bagay, Shalbrum no Borok ni Nukongo Anglayo Walai Shuklai. Koksil samung shilpi sorkar ni bosai kalasan sorkar ni kubun beri jongmani koktoma. Aboni bagai nogo faike shalbrum no bihik no shatok pitok khlayo kalasan sorkar mungoi oborok. Aboni kesaro no chasalo shilpi sorkar ni buma songni thani fun phaimani shilpi sorkar shakhamia hanai. Koktoma mankin no dodoro bosajak no naina ni thangka buma bufa song. Piaba lama kesaro no tewaisha koktoma shokaika shilpi sorkar thika hanai. Shilpi sorkar ni buma bufa song ni koksil samung busamari kalasan sorkar ni faishing.
আমি সঠিক জানি না, কালকে বিকালে 5টার সময় ফোন গেছে ওই শিল্পীর অবস্থা খুব সিরিয়াস। তখন না আমরা কোনটা কে করছে? ফোনটা করছে জামাইয়ে করছে, জামাই আমার জিয়ারের কাছে ফোন করছে। তারপরে জিয়ারের থেকে আমরা জানছি শিল্পীর অবস্থা খুবই সিরিয়াস। তারপরে দিদিরে দিয়ে আমরা দৌড়াইয়া পাঠাইছি, দিদি আইসে অর্ধেক রাস্তা আইসে পুরো ওই জানা গেছে মারা গেছে। তো দিদি কান্নাকাটা করছে, দিদি লোক তার কেউ নাই। এরপরে আমরা বাড়িতে ফোন করছি, পরে দিদি জানি কইছে যে মারা গেছে। তখন আমরা দৌড়াই আয়া দেখি জামাইও নাই, কেউ নাই, সবাই গেছে গা। আমরা কেউ পাইছি না, আর দিদি লাশটা পড়ে রয়েছে বেডের মধ্যে। জামাই মানে ফালাইয়া যাওয়ার কারণটা কি? এটা তো আমরা জানি না কারণটা কি। তেমন তো তাই প্রায় সময় কইতো আমার অশান্তি করে, জামাই খুবই দুর্দান্ত অশান্তি বুক করে। কি কারণে অশান্তি করে? কি কারণে মনে করে না, মানে তো কিটা কইতাম এত খুললে সব কথা কইতো না। এমনিতে জামাই ওটা একটু বাজে দিকে আসছিল। কি মনে হয় কারোর সঙ্গে মানে সম্পর্ক আছিল? এটা কি আপনারা মানে এখন জানছেন না আগে জানছেন? আগেও কইতো, আগেও প্রায় সময় এই কথাটা। এমন কি হয়েছে যে মেয়েটা হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে আমরা তো জানি না। সকালে 10টার সময় ফোন করছে, মা আমি হসপিটালে যাইতেছি IGM-এ। তো এই ফোন শেষ যখন 5:30 বাজে, তখন গিয়া ফোন করছে বেশি সিরিয়াস। তখন আইসে আয়া দেখে মারা গেছে, মানে নাই, আয়া শুধু লাশটা পড়ে রয়েছে আর তারা গেছে গা সবাই। এখন জামাই কই আছে? জামাই কালকে থেকে যে গেছে আর আইসা না। মেয়ের নাম কি? মেয়ের নাম শিল্পী সরকার। আপনারা কি জামাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ মানে করার চেষ্টা করছেন? চেষ্টা সবাই করছে, কিন্তু হ্যাঁ ফোন ওড়ায় না, আর এখনো পর্যন্ত আয়া যোগাযোগ করছে না। বর্তমানে হাসপাতালে কে আইছে শ্বশুর বাড়ি থেকে? তারা হের বাবা আইছে, তারা তো আমি আত্মীয় স্বজন সবাই চিনি না, আইছে লোকজন, তারা অনেকেই জানা দাঁড়ানো আছে। মেয়েটার শ্বশুর যেহেতু আইছে, ওনারা জিজ্ঞাসা করছেন যে কি কারণে মৃত্যু হয়েছে? তারা তো কয় জ্বর আসছিল, তাহলে জ্বর থাকলে তো চিকিৎসা করলে ভালোই হইলে 1 ঘন্টার মধ্যে তো তার এই লোকটা মারা যায় না। তারা কয় জ্বর আসছিল, আমরা IGM-এ নিয়ে ভর্তি করেছি, জ্বর আসছিল। ওনারা জিজ্ঞাসা করছেন যে ওনার ছেলে কি কারণে পলাতক? তারা কয় ওষুধ আনতে গেছে, সকালে আয়া তাই কইছে কালকে তো ওষুধ আনতে গেছে না। আমরা প্রশ্ন করছি ওষুধ আনতে গেলে কি তা আজকে 2 দিন পরে, কালকে না ওষুধ আনতে গেছে, আজকে তো আবার কথা ছিল। এখন অব্দি আর যোগাযোগ হয়েছে না জামাইয়ের সাথে? না না। কি মনে হয় মানে এই কারণে কি জামাই পলাতক? এটার মধ্যে কি কোনো রহস্য আছে? আছে, না থাকলে তাই না পাল্লাই করে আছে, দিকে তো পাল্লাই। বিয়ে হয়েছে কত বছর? এমনিতে 4 বছর। সামাজিকভাবে কি বিয়ে? হ্যাঁ, সামাজিকভাবে। জামাইয়ের নামটা কি? জামাই কালাচান সরকার। কি করে জামাই? জামাই বুঝে প্রাইভেট একটা চাকরি করে। তো যেহেতু আপনারা অতদিন ধরে জানেন যে মেয়েটার অশান্তিতে, আপনারা কোনখানে দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই বিষয় নিয়ে? না না। এখন কি আপনারা আইনে দ্বারস্থ হবেন এই বিষয়ে? আপনার নামটা? আমার নাম রিনা দে। আপনার কি হয়? আমার বিএনের মেয়ে। पार्टी मुंगनी यागुला हामजबनी बसाई कालाचाननि मुंगै थानाव FIR खालामजानाय हनि बसाका शिल्पी सरकारनि नकनि बररक राजखरागुली निसिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां चाशाला AS10G 0674 मारिनि खोंसा बाइक बाय AS11H 0463 मारिनि खोंसा बाइक थोताले मानि बाय सागो दुकुमान का खरकसाति प्रासा बिनिमुं विश्व मंगल त्रिपुरा पार्टी मुं चाशाल दिपरा दामसरानि गन्डितेला आमसायो पार्टी मुंनि यागुला सागो दुकुमानाय विष्णु मंगल त्रिपुरानो गुबुन खोंसा माल खोंबाय गानानि साखामनगो तालांगै थांका आमसाइनि लुकुरक आबो हाइकेनो किसामिसा सागो दुकुमान खातै खोंसा बाइक साकाव तंनाय देतन दारलं पार्टी मुंनि यागुला खोंनै बाइक ननो कासुखा दामसरा थानानि पुलिस Jam thope rồi thế. Cái bay chuông rất là ngặt tung mà mình tung mà tầm alu không nào. বুঝলো এদিকে তাইতাছে এনফিলটা দিক দিয়ে আইতাছে আর পাশাটা দিক দিয়ে আইতাছে তাহলে পাঁচটা না আইছে এটা মারছে ওই তো পাঁচটা দিকে রং বুঝা যাবে আচ্ছা রং আর ইয়ে করলা বলতো না এখন ঠিক আছে করে
কাঞ্চনপুরনি সিমি বীরদ কুমারী आंनि कक्थुम चिनि खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा तेबो हास्ते हायंते हाकतने कक्तमातो बय फाइ दङ लेंलामानि यागुलो জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন एक डबल स्कूप वनीला नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না 7,000 টাকা কি মাত্র 7,000 টাকা 7,000 টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে लेंलामानि यागुलो हायनो हायलाम सगो चिनि kokborok कक्तमाwo हायनो हाय फायदि नायलाय फिरानो तिनिनि कक्तमा बखरक रक আগরতলা বরজলা আমসানি শক্তিপদ পালনি নগ সেলাই কক্সাকমানি পার্টি মুঙ্গ সিসি ক্যামেরানি ফুটেজ নায়ে পাইথাগ ফাশাল হরদি বড় খরকনি বিসিঙ্গ খরক সানো রংখা পুলিশ বিনি মুং পিন্টু দেবনাথ पाइथागो गुमति हांखरनि करबुक आमसायर 30,000 रां बाय फाले रहरजाकनाय सालनि जेरानो नायतुको दिखलायगा पुलिस आबनि यागुलो बुमाबु फातै बसानो तो बुजा खातेलि आमराबो खाकसे सा खामनगो हुइजा कक्तमानि बिसिंतै हायनो हाय 4 सालाव उदयपुरनि गोस खामार खिकन खिलते लेकपार आमसाइनि कायजुको बागाननि 12,400 सिडिबु फांतान खबरं बेदे बीएसएफ ते पियारबारि थानानि पुलिस फियाबाके बनरमानि कक्तमा गरै चा साला चम्पौनगरनि एनआरआई इटबा टावर डेस्ट्रय खालायजाखा दालबिदाल फेकजागनाय मानि खनिरक आ साला बेबागै कायथामथिसा एनडीपीएस केसनि फेकजागनाय मानि खनिरक खालायजाखा डेस्ट्रय
কাইজাকমানি বিশিब्रनि यागुल बुसाइबाय सातक जाकमां सखा खरकसा हामजाकनि लांमा बिनि मुं शिल्पी सरकार कक्सिल सामुं याक्सि बुसाइ कालासान सरकारनि फाइसिं पार्टी मुं लंका मुरानि सानमुरा आमजायो चाशाला AS100G0674 मारिनि खोंसा बाइक बाइ AS1180463 मारिनि खोंसा बाइक थोदाले मानि बाइ सागो दुकुमान का खरकसा त्रिपुरा बिनि मुं बिशु मंगल त्रिपुरा पार्टी मुं चाशाल दिपरा दामसरानि गन्डि दिला आमसायो ताबु कक्तमा शुक्रबै डाक्टी रेजाल्ट साक्लायै जतन रिक्रुटमेंट खालायनायनि बागै हायनो हायचा आसालो सिटी सेंटर बेसकांगो खादुमानि फुनुका 2022 बिशो एससीजीटी आमजक मुंग्रनाय कैंडिडेट रक यांगते खाकसा फाइसिं हास्तेनि जतो रंग नगो नुकजाखा फ्रंनाय रकनि बियाल आबोनि बागै आसारो यागो प्ले कार्ड तयै डाक्टी रिक्रुटमेंट खालायजाकनानि बागै हास्तेनि मन्त्री अक्रानि फाइसिं सानमुंथि साका बरक खुलुमगा जतननो मिडिया पार्सन नो दीर्घ 1 বছর যাবত খরচ পাই थांगा ताव सिनि एसडीजीटी जे एग्जाम मंगमनि 2022 सालो ताव सिनि रिजल्ट रियाखौ गाहायनि बाङैनो जों बे जागा ग्यादारिं खालामनानै जों सरकारनि थानो एकटानो दाबि जाहाथे सिनि एसटीजीटी न डाक्टी खे रिजल्ट रुइनाय रिक्रुट खालामनाय बाङैनो जों राज्य सरकार थाने ओ बिसिनो जों दाबि खायो कारण जों साइमानो सिनि हास्टेव गोबांमा स्कुलाव ताबुबो टीचारनि क्राइसिस चले दङ हिंके जों ओ टीचार क्राइसिस जेहेतु दङ हिंके आं अमनो सानान मुसुगो राज्य सरकारनो सुनो डाक्टी खे नियोग खालामनाय रिजल्ट रुइनाय जारा क्वालिफाइ खालामजाक बरनो रिक्रुट खालामनाय जे दिनै हास्टेनि गोबांमा जागाव स्कुलाव ताबु स्कुलाव टीचार गुलै हिंके सुनो नियोग खालामनाय ओ जागाव जाते हास्टेनि शिक्षा व्यवस्थाबो जाते काहामंथन सुंजारा एसटीजीटी जरा टीचार अंगनानि मुसुनाय सिनि जे इमां अमुसुनो सिनि इमां बास्तबाय अंगनानि बाङिनाय बा खायथन सरकार जाते जुबकनि जरा जों ताबु बेकार जों जुबक एसटीजीटी साख्रि मानखाङे किसुता संकट ओ जागाबो जों आर्थिक संकट रंनि बासिनाय हिंके आबनो जों सरकारनि थाने रिक्वेस्ट खायो जाते सुनो रिक्रुट खालामनानै बिसिंतै जे शिक्षा जे संकट दङ माने टीचार क्राइसिस दङ माने अब कायसा उनावगा हिना आं खाखायो आसनो हामबाय राजखरागुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनी खरां चाशाला शादबाबना वेलफेयर सोसाइटीनि साक्थार मुंबाय खलायजाखा साकमुसुंगै गायसा थैरमानि पान्डाना चेंसावि रेखा मन्त्री तिंकुरय पांडाओ मानजाखा एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार बीजेपीनि हास्ते आचकफां राजीव भट्टाचार्य लोकहाम सामं खालायनाय चंद्रशेखर दे चित्तरंजन दास আকর্ষণ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে এরা 10 বছর যাবত তাদের সামাজিক সংস্থা কাজ করছে রক্তদান একটা মহৎ দান আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট্ট রাজ্য হলেও প্রায় 40,000 ইউনিটের রক্ত দরকার হয় তাই সামাজিক সংস্থাগুলোর এটা একটা কি বলবো তাদের মহৎ কাজ যে সরকারের পাশে থেকে মানুষের পাশে থেকে রক্তদানের মধ্যে দিয়ে এটা মানবতা প্রমাণ হয় যে রক্ত যখন দেওয়া হয় কোনো পেশেন্টকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তখন না হিন্দু না বুদ্ধ না খ্রিস্টান না ইসাই কোনো কিছুই থাকে না বয়সের বারো থাকে না কোন 25 বছরের ছেলে রক্ত দিল না 30 বছরের মহিলা রক্ত দিল এই রক্তটা সবার জন্য মানুষের জন্য এই মানবতার কাজের জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই শুভেচ্ছা জানাই আগামী দিনের জন্য এই কাজগুলো করে তারা মানুষের জন্য মানুষের পাশে থেকে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য কাজ করে এই শুভকামনা আজকের এই বিশেষ দিনে তাদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো রক্তদান শিবির বা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে এখানে আমাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা বিভাগের ত্রিপুরা মহলসহ সর্বমনার যারা কর্মকর্তারা বিশেষ করে আছেন তাদের অভিনন্দন জানাই কারণ উনি বলেছেন রক্তদান মহদান রক্তদান কোনো বিকল্প নেই
এই কারণে আমাদের রাজ্যে যে সরকারি অনুমোদিত 12টি ব্লাড ব্যাংক এবং 2টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক আছে, সেই রক্ত চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এই ধরনের রক্তদান শিবির। আমি তাদের বিভিন্ন প্রফেশন যারা যুক্ত আছে, সরকারের সঙ্গে যারা আছেন কর্মকর্তারা, আমি জানি তারাও তারপরও কিন্তু তারা সামাজিক দায়িত্ব এবং সামাজিক কর্তব্য হিসেবে তারা এই কাজগুলো সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি করে থাকে। যে আজকে রক্তদান শিবিরে যারা অংশগ্রহণ করেছে, রক্তদান করবেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রক্তদান গ্রহণে যারা আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী রাজ্য সরকারের সহযোগিতা, তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সদ্ভাবনা সমাজ সংস্থাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং প্রত্যাশা থাকবে আগামী দিনেও সমাজের জন্য মানুষের জন্য তারা এইভাবে সামাজিক কাজ করতে হবে। রাজখরাগুলি নিশিমি অমিত নিকথম চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আসুক জরাতেন্য তেব হাস্তে হায়ং তে হাকত নিকক্তমা সাইমানানে বাগৈ চয়াওই নাই তংদি চিনি খরাং মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন, সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप करने लो। थैंक्स ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट पेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে
তেসরা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত উজ্জ্বলে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ, সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর